Buen día, hermanos. Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a orar. Amén, Señor notre Dieu. Señor nuestro Dios, Nous te bénissons, Père. Nous te rendons grâce. te bendecimos, Padre, y te damos gracias. Nous disons merci, Père, pour ce privilège, Seigneur, que tu nous donnes. Gracias por el privilegio que nos das De partager la parole, Seigneur, avec nos de frères. compartir tu palabra con nuestros hermanos. Nous te prions, Père Céleste, de nous guider Te par ton pedimos Esprit de Saint. guiarnos a través de tu Espíritu Santo Et que ton nom soit y glorifié, que tu Père. nombre sea glorificado, Dans le Padre, nom de Jésus-Christ. en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. On va lire dans Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Leamos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amen. Jean nous exhorte à ne pas aimer le monde, Juan nos exhorta a no amar el mundo, ni les choses qui sont dans le monde. ni las cosas que están en el mundo. L'apôtre fait la différence entre le monde et les choses qui sont dans le monde. El apóstol hace la diferencia entre el mundo y las cosas que están en el mundo. Le monde est un système El mundo es un sistema où la tête est Satan. donde la cabeza es Satanás. Le monde est un ennemi, El mundo es un enemigo, un opposant, un opositor, un adversaire. un adversario. Jésus dit dans Jean chapitre 16, verset 33, on va le lire. Jesús dice en Juan capítulo 16, versículo 33, vamos a leerlo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amen. Jésus dit, Jesús dice, prenez courage, confiad, j'ai vaincu le monde. yo he vencido al mundo. Là, on comprend qu'il y a un combat. Aquí entendemos que hay un combate Et Jésus a vaincu le monde une fois pour toutes. y Jesús venció al mundo una vez y para siempre. Le système du monde et les choses du monde El sistema del mundo y las cosas del mundo veulent continuellement prendre du terrain dans la vie de l'être humain. quieren continuamente ganar terreno en la vida del ser humano. Évidemment, il veut gagner du terrain sur la vie des personnes qui ont décidé d'aimer les choses du ciel. Evidentemente, quiere ganar terreno en la vida de las personas que decidieron amar las cosas del cielo Et tout ce qui concerne aux choses du Seigneur. y todas las cosas que conciernen las cosas del Señor. Le monde ou le système ne change pas au fil du temps. El mundo o el sistema no cambian con el pasar del tiempo.
d'un endroit à un autre. o de un lugar a otro. Ce qui change, c'est les choses du monde Lo que cambia son las cosas del mundo que Satan utilise du temps à un autre, que Satanás utiliza en un tiempo y en otro, ou d'un endroit à un autre. o que utiliza en un lugar o en otro. Jean nous dit, Juan nos dice, n'aimez pas le monde, no amen el mundo, ni les choses qui sont dans le monde. ni las cosas que están en el mundo. Pourquoi Jean nous dit cela? ¿Por qué Juan nos dice eso? Parce que si quelqu'un aime le monde, Porque si alguien ama al mundo, la mort du Père n'est point en lui. el amor del Padre no está en él. Nous vivons dans le monde, Vivimos en el mundo, dans ce système, en este sistema, mais si nous aimons les choses qui nous entourent plus que Dieu, pero si nosotros amamos las cosas que nos rodean más que a Dios, ces choses vont prendre de la place dans nos cœurs. esas cosas van a tomar lugar en nuestros corazones, Dans notre âme, en nuestra alma, dans nos pensées. en nuestros pensamientos, Il n'y aura plus de la place pour Dieu. y no habrá más lugar para Dios. C'est une guerre de conquête. Es una guerra de conquista. On va voir une vidéo qui montre comment les soldats avancent au milieu d'une guerre. Vamos a ver un video que muestra cómo los soldados avanzan en medio de una guerra. Ils utilisent leurs armes pour conquérir, Utilizan sus armas para conquistar, avancer, avanzar faire peur. y producir miedo. C'est une guerre de conquête. Es una guerra de conquista. C'est une conquête sans arrêt. Es una conquista que no se detiene. Le système de cette planète El sistema de este planeta n'utilise pas les armes que nous avons vues. no utiliza las armas como lo hemos visto aquí. Ils utilisent d'autres outils pour exercer la pression sur nous. Utiliza otras herramientas para ejercer la presión sobre nosotros. Le système exerce la force de persuasion, El sistema ejerce la fuerza de persuasión, de la séduction, de la seducción, avec des arguments. con argumentos. Le but, c'est de gagner du terrain. El propósito es ganar terreno, Du terrain dans notre intérieur, terreno en nuestro interior, dans nos priorités, ganar terreno en nuestras prioridades, dans nos objectifs, en nuestros objetivos, dans tout ce que nous sommes. en todo lo que somos. L'objectif de ce système est d'enlever l'amour que nous avons pour Dieu. El objetivo de este sistema es de sacarnos el amor que tenemos hacia Dios. Et nous savons que derrière tout cela Y sabemos que detrás de todo esto se trouve l'ennemi, se encuentra el enemigo, l'adversaire de Dieu, el adversario de Dios, qui séduit sans relâche jour et nuit. que seduce sin descanso día y noche. C'est pour cela que le premier commandement dit Es por eso que el primer mandamiento dice: « Tu aimeras l'Éternel, amarás al Señor, ton Dieu, tu Dios, de tout ton cœur, de todo tu de corazón, toute ton âme con toda tu alma et de toute ta force. y con toda tu fuerza.
Si l'ennemi arrive à enlever dans nos cœurs l'amour que nous avons envers notre Dieu, si el enemigo logra sacar de nuestros corazones el amor que tenemos hacia nuestro Dios, nous devenons sa proie. nosotros seremos su presa. Le monde a des choses à offrir à tous. El mundo tiene cosas para ofrecer a todos. Satan trompe les gens en leur faisant croire Satanás engaña a las personas para hacerles creer que les choses qui sont dans le monde que las cosas que están en el mundo sont plus importantes. son más importantes. Il convainc aux personnes que penser dans leur futur ou penser dans leur éternité n'est pas essentiel. Él convence a las personas que pensar en el futuro o pensar en la eternidad no es esencial. Il pousse plutôt aux personnes à satisfaire plutôt les désirs ou les convoitises. Él empuja a las personas más bien a satisfacer los deseos y las codicias. Satan veut prendre de la place dans nos pensées. Satanás quiere tomar lugar en nuestros pensamientos Et à partir de là, nous rendre sans force dans notre combat spirituel. y a partir de ahí sacarnos la fuerza en nuestro combate espiritual. L'ennemi utilise tous les moyens qu'il a dans le système El enemigo utiliza todos los medios que hay en el sistema pour séduire para seducirnos afin de vivre pour les choses du monde au lieu de vivre pour Dieu. a fin de vivir para las cosas del mundo en lugar de vivir para Dios. Lorsque la télévision a été inventée, Cuando la televisión fue inventada, certains l'appelaient la boîte du diable, algunos la llamaban la caja del diablo, car les gens étaient absorbés par une telle invention. porque las personas estaban absorbidas por un tan gran invento. À fur et à mesure que le temps passe, A medida que el tiempo pasa, il y a des nouvelles inventions, hay nuevos inventos, des nouveaux sports, nuevos deportes, des nouvelles carrières universitaires, nuevas carreras universitarias, de nouveaux loisirs. nuevos placeres. Et des frères posent des questions. Y los hermanos preguntan, Est-ce que je peux pratiquer tel sport? ¿yo puedo practicar tal deporte? Ou je peux utiliser l'Internet? ¿Yo puedo utilizar internet? Ou je ne sais pas quoi. O no sé qué otra cosa. Et non, on ne peut pas dire Y nosotros no le podemos decir, non, tu ne dois pas pratiquer ce sport no podés practicar ese deporte. ou tu ne dois pas étudier cela. O no debes estudiar tal cosa. Nous disons simplement est-ce que cela plaît à Dieu? Nosotros simplemente le decimos, ¿eso le place a Dios? Est-ce que cela glorifie Dieu? ¿Eso glorifica a Dios? Est-ce que cela ne t'éloigne pas de tes priorités spirituelles? ¿Eso no te aleja de tus prioridades espirituales? On doit être attentif. Tenemos que estar atentos. Notre priorité, Nuestra prioridad c'est l'amour pour le Seigneur. es el amor por el Señor. Pour éviter d'être séduit par le monde et pour les choses qui sont dans le monde, Para evitar de ser seducidos por el mundo o por las cosas que están en el mundo, nous devons aimer la vérité. nosotros tenemos que amar la verdad Et nous devons continuellement renouveler notre intelligence. y tenemos que continuamente renovar nuestra inteligencia. On va lire Romains chapitre 12, verset 2. Leamos Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amen. On ne doit pas convoiter le système de ce monde ni les choses de ce monde. No tenemos que codiciar el sistema de este mundo
ni las cosas del mundo. La convoitise, c'est le fait de désirer quelque chose à tel point qu'on perd le contentement. La codicia es el hecho de desear algo a tal punto que se pierde el contentamiento, La satisfaction en Dieu. la satisfacción en Dios, À tel point qu'on commence à rechercher ailleurs. a tal punto que se comienza a buscar en otras cosas. Jésus dit, Jesús dice, je suis le pain de vie. yo soy el pan de vida. Celui qui vient à moi El que venga a mí n'aura jamais faim. no tendrá jamás hambre. Et celui qui croit en moi Y el que crea en mí n'aura jamais soif. no tendrá sed jamás. En d'autres termes, En otros términos, croire en Jésus, creer en Jesús, se remplir de lui, llenarse de Él, l'aimer amarlo, signifie d'expérimenter significa experimentar une satisfaction spirituelle. una satisfacción espiritual Qu'on n'a pas envie de rechercher une autre chose car on est rassasié. que no tenemos ganas de buscar otra cosa para ser saciados. L'ennemi veut nous détruire. El enemigo quiere destruirnos. Il va insister, Él va a insistir, il nous séduira pour aimer d'autres choses. nos va a seducir para que amemos otras cosas. C'est un combat interne. Es un combate interno. C'est combattre le bon combat de la foi. Es combatir el buen combate de la fe. Croire en Jésus Creer en Jesús ou croire à ce que nous écoutons ailleurs. o creer a lo que escuchamos en otros lados. Le combat de la foi consiste en effet à garder nos cœurs entièrement à Jésus. El combate de la fe consiste, en efecto, guardar nuestros corazones enteramente en Jesús. Croire réellement et continuer de croire Creer realmente y continuar a creer qu'il comblera toute attente que Él llenará todo et étanchera toute soif. y calmará toda sed. Mais si on laisse la place à la convoitise, Pero si dejamos lugar a los deseos, a la codicia, elle va nous mener à la perte. va a llevarnos a la perdición, Elle va nous mener à la perte du contentement en Christ. va a llevarnos a la pérdida de el contentamiento en Cristo. Elle va nous pousser à céder le terrain. Ella va a llevarnos a ceder el terreno. Et laisser rentrer dans nos cœurs l'amour pour les choses du monde. Ella va a hacer que nosotros dejemos entrar en nuestros corazones el amor por el mundo, el amor por las cosas del mundo. Lorsqu'on remarque une montée de la convoitise, Cuando nos damos cuenta que hay un atisbo de la codicia, la moindre dans nos cœurs, por más pequeña que sean nuestros corazones, nous devons immédiatement empêcher de nous séduire nosotros inmediatamente tenemos que impedir que nos seduzca et la combattre avec la dernière énergie y combatirla hasta nuestra última energía au moyen des armes de la foi. con los medios que tenemos de las armas de la fe. La principale arme est la parole de Dieu. La principal arma es la palabra de Dios. Lorsque la convoitise commence à lever sa tête, Cuando la codicia comienza a levantar su cabeza, nous devons immédiatement la résister avec la parole de Dieu. nosotros tenemos que inmediatamente resistir con la palabra de Dios, Car elle nous avertit au sujet des conséquences de la convoitise. porque la palabra nos advierte sobre las consecuencias de la codicia.
Nous devons aimer Dieu tenemos que amar a Dios et nous contenter de ses merveilleuses richesses y tenemos que contentarnos de sus maravillosas riquezas et refuser les désirs insatiables de la convoitise. y rechazar los deseos insaciables de la codicia, Qui veulent nous pousser à aimer les choses de ce monde. porque ella va a querer empujarnos a amar las cosas del mundo. Un des exemples d'amour pour les choses de ce monde, Uno de los ejemplos de amor hacia las cosas del mundo c'est l'exemple du jeune riche. es el ejemplo del hombre rico, Il gardait tous les commandements, del joven rico que guardaba todos los mandamientos, mais son cœur était rempli de la sécurité pero su corazón estaba lleno de la seguridad que lui donnait le système financier. que le daba el sistema financiero. Il aimait plus l'argent que celui qui l'avait tout donné. Él amaba más al dinero que a aquel que le había dado todo eso. On va lire 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amen. On va lire dans Hébreux chapitre 13 verset 5. Y leamos Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amen. On doit se contenter de ce que nous avons aujourd'hui. Tenemos que contentarnos con lo que tenemos hoy. À chaque jour suffit sa peine. Basta el día y su afán. On doit faire des efforts pour travailler, Tenemos que hacer esfuerzos para trabajar, mais on doit se contenter de ce que Dieu nous permet d'avoir aujourd'hui. pero tenemos que contentarnos con lo que Dios nos permitió de tener hoy. Si on traverse une crise aiguë, Si atravesamos una crisis aguda, nous serons contents et sans convoiter les choses que les autres possèdent. nosotros estaremos contentos y sin codiciar las cosas que los otros poseen. Et si nous vivons dans l'abondance, Y si vivimos en abundancia, nous serons dans le contentement, tenemos que contentarnos, mais disposés à tout laisser, à tout quitter. pero dispuestos a dejar todo y a quitar todo. On va lire 1 Timothée chapitre 6 verset 9. Leamos Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amen. On doit résister à la convoitise. Tenemos que resistir a la codicia. Nous devons fuir la convoitise de ce monde Tenemos que huir de la codicia de este mundo et combattre le bon combat de la foi, y combatir el buen combate de la fe afin d'hériter la vie éternelle. a fin de heredar la vida eterna. La cupidité peut te perturber, La concupiscencia, el deseo, puede perturbarte de telle manière qu'il peut te plonger dans la perdition. de tal manera que puede hundirte, sumergirte en la perdición. Il faut fuir la convoitise du système de ce monde. Hay que huir de la codicia del sistema de este mundo.
soit la manière de voir la vie, sea la manera de ver la vida, de voir l'amour de ver el amor ou de convoiter les choses du monde, o de desear, de codiciar las cosas del mundo, les richesses las riquezas ou la femme qui ne t'appartiennent pas. o la mujer que no te pertenece. Et la convoitise peut gâcher ton éternité. La codicia puede arruinar tu eternidad. Elle peut t'amener à la ruine. Ella te puede llevar a la ruina. L'opposant ou l'adversaire a mis tous ses moyens en marche El opositor, el adversario, puso todos sus medios en marcha afin de conquérir ton intérieur. a fin de conquistar tu interior. Donc ne désire pas le monde Entonces no desees el mundo ou les choses de ce monde. ni las cosas de este mundo. Vous devez fuir de la convoitise. Tienen que huir de la codicia. Fuyez comme vous l'aurez fait face à un lion enragé et affamé. Huyan como lo harían enfrente de un león enojado y hambriento. Prends la fuite rapidement. Huí rápidamente. Monte par ailleurs la garde au niveau de ta porte. Vigila con atención a la puerta Et dis ce que dit 1 Timothée chapitre 6 verset 6. y decí lo que dice Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Un grand gain. Una gran ganancia. Un grand gain. Una gran ganancia. Convoitise, je te dis, Codicia, te digo, j'ai un grand gain en Dieu. tengo una gran ganancia en Dios. Telle est ma foi. Tal es mi fe. Je suis content de ce que Dieu me donne. Estoy contento de lo que Dios me da. Et vous pouvez ajouter encore des autres versets. Y ustedes pueden agregar otros versículos. Par exemple, Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6. Et on va le lire. Por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. Y vamos a leerlo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amen. Alors fuis la convoitise. Entonces, huye de la codicia. Applique à la lettre les recommandations de Paul dans Colossiens chapitre 3, verset 5. Aplica a la letra las recomendaciones de Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Faites donc mourir la convoitise. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. On doit aimer les choses qui conduisent à la vie, Tenemos que amar las cosas que conducen a la vida, les choses éternelles. las cosas eternales. On va lire 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 7. Leamos segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 7. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Sa divine puissance Su divino poder nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. nos da todo lo que contribuye a la vida y a la piedad. Si nous nous remplissons de tout ce qui concerne à Dieu, Si nosotros nos llenamos de todo lo que concierne a Dios, de ses attributs, de sus atributos, jamais on sera oisif ni stérile, jamás seremos perezosos, ociosos o estériles sin frutos pour la connaissance de notre Seigneur. en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Tout cela, c'est parce qu'on l'aime. Todo eso porque lo amamos. Le Seigneur est venu pour nous délivrer de la puissance de Satan. El Señor vino para librarnos del poder de Satanás. Jésus, tout en étant dans le monde, Jesús, estando en el mundo, il n'était pas du monde. no era del mundo. Il ne faisait pas partie du système de Satan. Él no era parte del sistema de Satanás. Empêche le système conquérir ton intérieur. Impedí que el sistema conquiste tu interior. Aime Dieu. Ama a Dios. Le monde passe El mundo pasa et sa convoitise aussi. y sus deseos, sus codicias también. Mais celui qui fait la volonté de Dieu Pero el que hace la voluntad de Dios demeure éternellement. permanece eternamente. Tu sais qu'est-ce qui remplit tes pensées, Tú sabes qué es lo que llena tus pensamientos, ton cœur, tu corazón, ton temps. tu tiempo. Et tu sais si tes priorités sont les choses spirituelles. Y sabes si tus prioridades son las cosas espirituales. Tu es dans le monde, Estás en el mundo, mais tu n'appartiens pas au monde. pero no perteneces al mundo. Aimes-tu Dieu plus que toutes les choses? ¿Amas a Dios más que a todas las cosas? Laisse conquérir ton intérieur Deja conquistar tu interior pour la parole et pour lui-même. por la palabra y por Él mismo. Amen. Amén. Amen. On va prier Vamos a orar et on va remercier le Seigneur pour sa parole. y vamos a agradecer al Señor por su palabra. Père, merci parce que tu nous as tant aimés, Señor, gracias porque nos has amado tanto. que tu as envoyé ton Fils bien-aimé Gracias porque nos has enviado a tu Hijo amado pour nous délivrer de la puissance de Satan. para librarnos del poder de Satanás. Père, nous voulons être remplis de toi. Señor, queremos ser llenos de ti. Nous voulons t'aimer de tout notre cœur, Queremos amarte de todo nuestro de corazón, toute notre âme, con toda nuestra alma, de toute notre force. con todas nuestras fuerzas. Nous voulons se contenter uniquement de ce qui vient de toi. Queremos contentarnos solamente de lo que viene de ti. Parce que tu nous as dit, Porque tú has dicho, n'aimez pas le monde, no amen al mundo, ni les choses de ce monde. ni las cosas de este mundo. Seigneur, merci pour ta victoire sur le monde. Señor, gracias por la victoria sobre el mundo. Merci parce que tes commandements nous protègent, Gracias porque tus mandamientos nos protegen, nous mettent en sécurité. nos ponen en seguridad.
Dans le nom de En Jésus-Christ. el nombre de Jesucristo. À toi seul, Seigneur, la A gloire, ti solo la gloria, au siècle des siècles. por los siglos de los siglos. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.